Sorry about. Okay, so ladies and gentlemen, thank you very much. Oh ya, Bapak Ibu, terima kasih. This is the update that from English translate into Indonesia. Ini update dari Inggris diterjemahkan ke Indonesia. So this will gonna be work and help the whole market there in Indonesia. Nah, ini akan bisa bekerja dan bisa membantu pasar di Indonesia. So I will post this video in YouTube and you can share all around later. Saya akan post video ini di YouTube dan jadi Bapak Ibu bisa melihatnya nanti. So first part, I will give you some update in regard to what happened in the past few years within One Life. Saya akan memberikan update kabar terbaru dalam beberapa tahun terakhir ini. So what happened is here I will join One Life in 2016. Jadi apa yang terjadi di sini adalah saya join One Life pada bulan Agustus 2016. And during this time, ladies and gentlemen, we're only selling the education packages with the free tokens. Jadi pada saat itu joinnya hanya pakai edukasi yang free token, bebas nggak bayar. That's it. We don't have anything else. Ya itu aja, kita nggak ada yang lainnya. And then what happened here in 2017? Kemudian apa yang terjadi pada saat Juni 2017? We have our very first expo in Romania. Kita punya expo yang pertama dari Rumania. I was there. I buy my ring over there in Romania with 100% OneCoin. Pada saat itu saya membeli wing dengan di Romania 100% ya. Suaranya jelas ya. Okay. If anyone coming late, can you maybe just mute yourself? Otherwise, got feedback. Kalau ada yang datang terlambat, silakan di mute HP-nya. Kalau enggak, nanti bisa feedback. Okay, thank you very much for that. Oke, terima kasih. Okay. Yes. So we are so excited back then, 2017. Kita senang sekali bersemangat kembali ke tahun 2017. Because we can use our coin. Karena kita bisa menggunakan koin kita. And that time the DealShaker just introduced into the platform. Dan pada saat itu DealShaker baru diperkenalkan dalam platform ini. So since then business are growing. Sejak saat itu bertumbuh ya. So 2018 here we have our DealShaker Expo in Adelaide. Jadi pada tahun 2018 kita punya DealShaker Expo di Adelaide, Australia. And then we grow it everywhere. Kemudian sejak itu berkembang terus kemana-mana. And then yes, between 2018 and early 2019 we start see, you can see it's a big curve, big turn. Jadi pada jangka waktu 2018-2019 ya, kita mulai ada tikungan pertama ya, big turn itu di situ. You can see business start to change because leader left company and they're creating a different business. Ya, ada perubahan, banyak leader yang meninggalkan perusahaan dan mereka punya bisnis sendiri. And they take our leader away to a different business. Mereka membawa leader-leader kita ke bisnis yang lainnya. And then in the meantime, we also have, USA problem with Constantine. Pada saat itu juga kita ada masalah di USA. And then after that, we also have right about end of 2019, more leader are leaving. Dan juga ada masalah di akhir tahun 2019, ada lagi leader yang keluar. Even the head of compliance
very high corporate level left the company. Walaupun mereka juga mempunyai nurut kepada aturan yang levelnya top, seperti itu. Yes, it's like Habib and Vaselina. Seperti Habib dan Vaselina. They actually now creating a different business. Sekarang mereka melakukan bisnis yang beda lagi. They're creating very bad image at that time. Mereka membuat image atau ya image yang jelek pada saat itu. They're telling people that we have no more office. Mereka bilang bahwa kita nggak punya kantor lagi. They say Sophia office is gone, everything disappear. Mereka bilang kantor itu hilang, nggak ada, lenyap. They also telling people, you know, by early 2020, our system will be closed down and gone. Mereka bilang ke semua orang bahwa sistem kita di awal tahun 2020 sistemnya akan hilang dan nggak ada gitu. I do remember very clearly they telling our team. Saya ingat sekali dengan jelas apa yang mereka katakan kepada tim kita. By early 2020, there will be no one life, no one coin. Pada awal tahun 2020 nggak akan ada lagi one life, one coin, nggak ada. Itu yang dikatakan. So they scare a lot of member. Jadi mereka menakut-nakuti semua orang, semua member. That's why more people are left come with them. Makanya banyak orang yang keluar dan ikut mereka. Luckily at that time I was in Sofia. Untunglah pada saat itu saya berada di Sofia, Bulgaria. We have a chance to connect with the company. Kami beruntung mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan perusahaan induknya. That's why we're here until today. Nah, itulah sebabnya saya ada di sini sampai saat ini. And then, what about early 2020? Dan pada saat awal 2020, you also see our ex-captain Simon Lee. Anda juga melihat kapten kita, Simon Lee, also left the company. Juga meninggalkan perusahaan. And he creating something different. Dan dia menciptakan sesuatu yang berbeda. Ladies and gentlemen, why I'm saying this? Bapak, Ibu, mengapa saya katakan semua ini? Every single time leader left the company, setiap ada leader yang keluar dari perusahaan, it creating a lot of mess. Itu menimbulkan banyak kekacauan. It's a lot of confused. Banyak kebingungan. A lot of damage. Banyak kerusakan yang timbul. But guess what? Today we still here. Coba tebak. Hari ini kami masih ada di sini. The company, the owner still here with us. Perusahaan dan pemiliknya masih ada di sini bersama kita. They try to overcome all the difficulty and hard time. Mereka berusaha mengatasi semua kesulitan dan hal saat-saat yang menyusahkan itu. This is why I trust this company. Ya, inilah sebabnya mengapa saya percaya pada perusahaan ini. I like to work with the serious company. Saya ingin bekerja dengan perusahaan yang serius. The company where they meet the optical. Perusahaan yang memenuhi optical. Yes, the optical. Like when they meet something bad, they don't give up. Jadi kalau mereka bertemu sesuatu, mereka tidak putus asa. And they work. Halangan. Oke. Yeah.
So they work hard to overcome those obstacles. Jadi mereka berusaha keras untuk mengatasi halangan yang ada. You can see from here the road I keep turning and turning. It's never go straight. Anda bisa lihat bahwa dunia ini terus berbelok, gak pernah bisa lurus. But we don't give up. Tapi kami tidak berputus asa. We keep pushing and working to make this happen. Kita tetap mendorong supaya ini bisa terjadi. So 2020, we have a different structure, different team. Jadi pada tahun 2020, kita mempunyai struktur baru, tim baru. We have a new platform. Kita punya platform yang baru. We also have a Block Explorer. Kita juga punya Explorer Block. Yeah, to show that we have blockchains. Otherwise, people keep saying we don't have blockchain. Untuk menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya punya blockchain, supaya semua orang tahu bahwa ini blockchain ada. We have over 3.6 million user now. Saat ini ada 3,6 juta pengguna, pemakai. We also have over 130,000 merchants. Dan ada lebih dari 130.000 merchants. And we're looking at rebuild it together with everyone. Dan kita melihat dan akan membangun semuanya nih. So that we can finish on our final destination together. Jadi kita akan menyelesaikannya pada titik tujuan terakhir bersama-sama. And our winning goal in the next 24 months. Jadi goal dari kemenangan kita dalam 24 bulan mendatang. We want to have 10 million user and 1 million merchant. Target kita ingin ada 10 juta pengguna dan 1 juta merchant. And this was announced in the August 2020. And now ini ada di Agustus 2020. From Romania events. Dan akan ada banyak event-event. By our Madam Veska. Dengan Ibu Veska. Madam Veska is our Dr. Rusha mother. Ibu Veska adalah ibu mamanya dari Dr. Ruja Ignatova, right? Yeah. Yeah. Mm-hmm. So this is the history. What we went to. What we went to. Inilah sejarah dari apa yang kita inginkan itu, kita maksudkan itu. So now let's get some update what is happening on the next 24 months. Sekarang kita coba lihat perkembangan yang akan terjadi 24 bulan mendatang. So all this point has been announced in the event. Jadi koin sudah diperkenalkan pada event-event. Now I just want to repeat it and give you update again. Dan saya akan mengulangi lagi dan memberikan kabar terbarunya. So from August 2020. Jadi sejak Agustus 2020. To the next 24 months. Menuju ke 24 bulan berikutnya. Madam Veska said we will have a new deal shaker platform. Madam Veska bilang kita akan mempunyai platform deal shaker yang baru. It's gonna work a lot better. Ini kerjanya akan jauh lebih baik. And it's so lucky that I actually in the team where I see some snippet of their work. Dan untungnya saya ada di tim itu sehingga saya bisa ngintip sedikit platform itu. It's beautiful. A lot of good thing in the new platform. Betul-betul bagus. Ada banyak sesuatu yang baru di platform itu. We will have the accreditation of One Academy courses.
Kita juga akan ada akreditasi dari kursus One Academy. What it is mean? Artinya, All the certificate semua sertifikat, or all the course that you complete, semua kursus yang kita selesaikan, the company try to work and make that recognized. perusahaan akan bekerja untuk itu dan membuatnya dikenali. And that can be recognized worldwide. Dan berarti sertifikatnya bisa dikenali di seluruh dunia, diakui lah, recognize. So you can put that course into your resume and apply for a job later. Jadi kita bisa taruh itu di dalam resume dan pekerjaannya berikutnya. Wow, that is huge. Wah, itu betul-betul besar sekali. You know, when this happen, a lot of people will start joining. Anda tahu bahwa kalau ini terjadi akan banyak orang yang bergabung. Because people go to normal school, they study, they only have knowledge. Karena banyak orang-orang biasa, mereka pergi belajar dan dapatkan pengetahuan. People study here with us. Orang belajar dengan kami di sini, They have knowledge. mereka mempunyai pengetahuan. They also have practical product one come along. Mereka juga mempunyai produk yang praktis yang datang bersamaan. And that practical product one, they can use it in Deal Shaker. Wow. Dan produk itu bisa dipergunakan di Deal Shaker. We will have a full functionality of One Forex. Kita juga akan mempunyai kegunaan yang penuh dari One Forex. Beautiful. Sangat bagus sekali, cantik sekali. We will have the new One Academy training packages. Kita akan mempunyai mempunyai paket-paket training One Academy yang baru. Now we know that a lot of country look into the blockchain now. Sekarang kita melihat banyak negara yang melihat ke blockchain itu. This is why we introduce the blockchain packages. Nah, makanya kita sekarang memperkenalkan melihat kepada blockchain yang kita inginkan itu. So we have two levels in the blockchain in the system. Kita punya dua tingkatan blockchain dalam sistem. We will have more level coming. Nanti akan ada level-level berikutnya yang akan mendatang. I've been told if anyone study to the max level, saya tidak kasih tahu bahwa setiap orang mesti belajar kepada level yang berikutnya. they can creating a blockchain themselves. Mereka bisa membuat blockchain sendiri. Wow. And Wow. people say we don't have blockchain. Dan orang bilang bahwa kita nggak punya blockchain. When you know how to teach other people make blockchain, are you have blockchain or not? Kalau kita bisa kasih tahu orang bahwa kita bisa membuat blockchain, apakah orang lain pikir bahwa kita nggak punya blockchain? We will have this amazing thing here. Kita akan punya sesuatu yang menakjubkan di sini. A mobile app that will function without internet. Sebuah aplikasi mobile yang bisa berfungsi walaupun tanpa internet. Wow, this is huge. Wow, ini betul-betul hebat. If these are successfully launched, Kalau ini udah betul-betul sudah diluncurkan dengan sukses, that means people in the countryside, berarti orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, they don't have internet or internet very, very weak. mereka tidak mempunyai internet atau internetnya sangat-sangat lemah, They still can use this OneCoin system. mereka tetap masih bisa menggunakan sistem OneCoin ini. Imagine Bayangkan, they can use OneCoin like a money. bayangkan mereka bisa menggunakan OneCoin seperti uang. No need internet.
Nggak perlu internet lagi. Wow, I can imagine how big it is going to be. Saya tidak bisa bayangkan seberapa besarnya ini. This is why I'm so excited. I'm here with the project until today. Itulah sebabnya saya merasa sangat senang luar biasa dan itulah sebabnya saya masih tetap berada di proyek ini. This is something that's so big coming. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar yang akan datang. You guys need to be more confident with this. Ya, Anda semua tentu akan lebih confident, percaya diri dengan ini. We will have also a KYC face recognition system. Kita akan mempunyai sistem pengenalan KYC melalui wajah. So in the near future, people can do KYC very fast. Jadi nanti di masa mendatang, orang bisa melakukan KYC dengan cepat sekali. So don't worry if it's slow right now. Jadi nggak usah khawatir kalau sekarang kayaknya lambat. Because people are focused on build something big like this. Karena orang memfokus pada sesuatu yang besar nanti. It will take time to build, but when it's complete, it will be perfect. Emang dibutuhkan waktu untuk selesai, tapi begitu jadi, wah, hebat. We will have 4 big events on the next 24 months. Akan ada event yang besar, 4 event yang besar di 4 bulan mendatang. So these 4 events are made or created by the company. Event ini dibuat dan diciptakan oleh perusahaan. It's not like in the past event created by leader. Nggak seperti dulu bahwa event tuh dibuat oleh para leader. So now is every 6 months they should have 1 event from the company. Nah, from now dalam setiap bulan akan ada event yang dikerjakan oleh perusahaan. So the last one is in Romania. Yang terakhir adalah yang di Romania. We should have one in Dubai just because COVID, so we move it back to Romania. Not Bulgaria now. Ya, sebetulnya masih ada satu lagi di Dubai, tapi karena ada COVID, jadi dibalikin lagi ke Bulgaria. Bulgaria, yeah, Bulgaria. Bulgaria. Yeah. So it's in July. Remember, next month we have big one in Bulgaria. Jadi nanti bulan depan Juli ada event yang besar di Bulgaria. So next one they will announce it in Bulgaria, which is the next one. Ya, berikutnya di Bulgaria bulan depan. Every single big event they got something special to announce. Jadi dalam setiap event yang besar ada sesuatu yang akan diumumkan, diberitahukan. So that telling us the company have long-term plan. Itu artinya bahwa perusahaan mempunyai rencana jangka panjang. It's not like someone saying that, you know, our company gone, finished. Itu nggak seperti yang orang-orang bilang bahwa wah perusahaan ini hilang, nggak ada jejaknya lagi gitu. People say we don't have office, no website, everything is gone by beginning of last year. Banyak orang bilang bahwa wah perusahaannya hilang, websitenya nggak ada, semuanya hilang di awal tahun 2020. And now you see in 2021 we still working so well. Dan kita lihat sendiri bahwa kita di tahun 2021 kita masih tetap bekerja dengan baik. So obviously a lot of people have wrong information. Jadi jelas sekali bahwa banyak orang yang mempunyai informasi yang salah. Were they telling lie to bringing people into their company? Mereka memberikan kebohongan, memberikan ucapan yang bohong-bohong kepada orang tentang perusahaan ini. So our amazing goal, this is what we want, 1 million merchant, 10 million user. Jadi goal yang berikutnya adalah 1 juta merchant dan 10 juta dari member ya. We have upgrade our blockchain
to 250 billion coins. Jadi blockchain-nya di-upgrade menjadi mempunyai koin sebanyak 250 miliar. I know a lot of people pick on this. Saya tahu banyak orang yang bingung dengan angka ini. People say why we keep introduce more coins. Banyak orang bertanya-tanya mengapa kita bikin tambah koin lagi. So when you introduce the coin price going down. Jadi pada saat kita memperkenalkan koin, harga koinnya turun. So I like to, sharing a little bit of my experience and opinions for you. Saya akan menyampaikan pendapat saya dan share kepada Anda. Altcoins is not like a normal coins. Koin kita bukanlah seperti koin normalnya. OneCoin, they focus more into usability. OneCoin lebih berfokus kepada usability, kegunaannya. Other coins maybe just for exchange. Ya, koin-koin yang lain mungkin hanya untuk ditukarkan saja. And then exchange is always buy low, sell high to making money. Dan penukaran itu, could you please repeat? The exchange coin, you need to be buy low, sell high to make money. Jadi kalau mau nukar ya mesti belinya waktu murah dan jualnya waktu mahal. You need to be sit on the computer more period of time to observe. Jadi kita mesti berada di depan komputer pada waktu yang akurat untuk melihat waktu-waktu tersebut. So you can buy and sell every 5 minutes to making money. Jadi kita harus melakukan jual beli setiap menit supaya bisa dapat untung. But let me tell you this. Ya, jadi saya kasih tahu ya. Let's make a test. Yuk kita buat tes. From your phone. Coba telepon HP-mu. In your contact list. Di dalam daftar kontak Anda. Pick 100 people. Cari 100 orang teman. Maybe from the top of the list to the next 100 people. Mungkin dari awal dari list sampai 100 ke bawah. Call them up. Telepon mereka. And ask them, do you know how to trade on exchange? Tanya mereka, apakah kamu tahu? Please repeat. Do you know how? How to trade on the exchange? How to trade? Oh, apakah Anda tahu bagaimana berdagang atau ya trading seperti itu? Oh, yes, how to trading on the exchange. Trading di exchange, di exchanger. Yes. Mm-hmm. I guess right about 10% of those people in your list know how to trade. Saya duga di bawah 10% nggak ada yang tahu. Cuma 10% yang tahu tentang bagaimana trading di exchange itu. If you go far away from the city to the village, kalau Anda pergi jauh dari kota ke desa-desa, and also randomly pick 100 people, dan coba pilih 100 orang di sana, asking them that same question. Tanya mereka pertanyaan yang sama. Do you know how to trade on exchange? Anda tahu nggak caranya melakukan trading di exchange? I guess maybe none of them know how to trade in the village. Saya rasa tak ada seorang pun yang bisa melakukan itu di desa. Now go back to your phone list. Sekarang coba balik lagi ke kontak telepon kita. And ask them this question. Coba tanya pertanyaan ini. Do you know how to use money? Kamu tahu nggak caranya menggunakan uang?
Wow, you will surprise 100% of those people know how to use money. Wah, Anda pasti sangat terkejut karena 100% orang tahu cara menggunakan uang. Now go to the village, the 100 people in the village. Sekarang coba kita pergi ke desa, cari 100 orang di desa itu. Also asking them that question. Juga kita tanya pertanyaan yang sama. Do you know how to use money? Kamu tahu nggak caranya pakai uang? You will see people in the village also know how to use money. Ya, kamu akan tahu bahwa orang di desa juga tahu cara menggunakan uang. This is why we focus more into usability. Itulah makanya kita memfokuskan kepada usability atau kegunaan. Because it's bigger market. Karena marketnya jauh lebih besar. A lot of demand is there. Banyak permintaan di sana. So let's get back to this. Why we keep update or upgrade our coins? Yuk kita balik lagi ke sini. Kenapa kita update atau menaikkan koin kita? It's like when you are a baby. Ya sama aja seperti kalau Anda seperti bayi. You're wearing a baby clothes. Anda pakai baju bayi. And when you grow up like 5 years old, waktu Anda bertumbuh misalnya 5 tahun usianya, you have to wear the 5 years clothes. Anda harus memakai baju yang untuk anak usia 5 tahun. And when you maybe become adult, 20 years old, waktu Anda berumur 21 tahun, dewasa, you can't wearing the 5 years old clothes anymore. Ya, kamu nggak bisa memakai baju yang untuk anak 5 tahun. You have to change the bigger clothes, right? Ya, Anda harus menukar baju dengan yang lebih besar lagi. So it's same here with us. Ya, ini sama dengan kita di sini. So when OneCoin start, jadi waktu OneCoin yang memulai, we don't know how big the market is big. Kita nggak tahu seberapa besarnya pasar itu. That's why we start small. Nah, itulah sebabnya kita mulai dengan yang kecil. But when we see the demand is big, that's why they upgrade the system again. Jadi waktu kita lihat, oh marketnya besar, jadi mereka mengupdate koinnya lagi. And we do understand right now in the world population. Dan kita mengerti sekarang populasi atau jumlah penduduk dunia. We have around about 7.5 billion people. Ada 7,5 miliar penduduk dunia. So if you take 250 billion, kalau kita ambil 250 miliar and divided by 7.5 billion, dibagi dengan 7,5 miliar, we should have maybe each of us only have about 30 coins or 30 something coins. Jadi masing-masing dari kita paling cuma dapat 30 koin saja. But I know in Indonesia a lot of people have millions coins. Tapi saya tahu di Indonesia banyak orang yang mempunyai koin yang banyak. That means a lot of people out there they still missing the coins. Itu berarti banyak orang di luar sana yang nggak punya uang, nggak punya koin. Later, if our OneCoin can be used everywhere, jadi nanti kalau sampai OneCoin bisa digunakan dimanapun juga, they will come and fight to buy our coin. It will come and fight. And fight for buying our coin. Oh, mereka tentu akan berjuang untuk mendapatkan koin kita. So let creating more demand, ladies and gentlemen. Ayo kita ciptakan permintaan lebih besar lagi. So in OneCoin, our goal and vision never change.
Jadi OneCoin punya goal dan vision itu nggak pernah berubah. We want to be and continue to be the #1 usable cryptocurrency. Kita ingin tetap menjadi nomor satu cryptocurrency yang bisa dipergunakan di dunia ini. We also are going to be a #1 reserve cryptocurrency in this world. Kita juga ingin menjadi nomor satu cryptocurrency yang reserve di dunia ini. We also want our coin to be #1 borderless cryptocurrency. Kita ingin menjadi cryptocurrency nomor satu yang tanpa batas di dunia ini. What it is mean, ladies and gentlemen? Apa artinya itu? You can come from Indonesia to Australia, you can use OneCoin. Kita bisa datang dari Indonesia ke Australia menggunakan OneCoin. Or from Indonesia to Vietnam, you still can use OneCoin. Dari Indonesia ke Vietnam, kita juga masih bisa menggunakan OneCoin. Or maybe from Indonesia, you can go Canada and use OneCoin. Atau dari Indonesia ke Kanada menggunakan OneCoin juga. But the good thing is, this coin have the same value. Tapi yang bagus adalah bahwa koin ini mempunyai nilai yang sama. They owe 42.43 euro per coin right now. Mereka nilainya adalah 42,43 euro sekarang. So just say if you are from Indonesia, you come to Australia, if you bring fiat money, you have to convert into Australian dollar. Jadi kalau dari Indonesia ke Australia, yang Anda bawa uang, Anda harus menukarkannya ke dolar Australia. So, or if you are from Indonesia, you want to go Vietnam, you have to convert them into Vietnam dong. Jadi kalau dari Indonesia ke Vietnam, Anda harus menukarkan uang Anda menjadi uang Vietnam dong. So that is not a global money. Itu artinya bukan uang yang global. It costs you fees and it costs you time to go exchange and so on. Ya, jadi itu memerlukan fees dan waktu untuk menukarkannya. So how good it is if I'm living in Australia? Seberapa bagusnya itu di Australia? I have family in Vietnam. Saya punya keluarga di Vietnam. And I have a lot of merchant over there accepting OneCoin. Saya juga punya banyak merchant yang menerima OneCoin. So I don't need to send money back home anymore. Jadi saya nggak perlu mengirim uang lagi ke mereka. Mengirim uang lagi ke So mereka. from here, I go into the deal checker. Jadi dari sini saya ke deal checker. And then I try to find out any good products in Vietnam. Jadi saya coba cari beberapa barang yang dijual di Vietnam. I buy the coupon, I'll ask the merchant delivery to the family. Jadi cukup beli kuponnya dan minta merchantnya kirim ke keluarganya di sana. Is that convenience? Betul-betul praktis kan? Enak kan? That is, gentlemen. Bapak-bapak, ibu-ibu. Now, people saying that, oh, we can't making any money right now. Oh, orang-orang bilang, wah kita bisa buat uang sekarang. So what I show you in the past few slides is what change, what come in. Apa yang saya sampaikan dalam jangka waktu lalu, apa yang change dan apa? Yeah. Now I Could like. you please repeat? Yeah. What is coming on the next 24 months? Oh, apa yang akan terjadi dalam 24 bulan mendatang? So now I like to show you how to actually making money. Saya akan memberitahu bagaimana membuat uang.
how to making big money also. Bagaimana mendapatkan uang yang besar. Even it's still COVID-19, Walaupun masih tetap ada COVID-19, we still can make a lot of money. kita masih tetap bisa dapat uang. By leverage this amazing method. Dengan daya ungkit yang sungguh hebat ini, The company now introduced the 50-50 payment for package. Perusahaan memperkenalkan 50-50 paket, 50% paket. So that means you use your OneCoin to pay 50% of the packages. Artinya Anda menggunakan 50% OneCoin untuk paket itu. So we can sell this package to the brand new people with 100% fiat money. Jadi kita bisa menjual paket ini senilai 100% dalam uang fiat kepada orang lain yang belum memiliki. That means you can liquidate 50% OneCoin. Jadi kita bisa melikuidasi, mencairkan yang 50% nilai dari OneCoin ini. You might be still confused a little bit, right? Mungkin agak sedikit bingung ya. Okay, let me show you. Let me show you. Ya, ini saya kasih contoh. Let's put your business cap on. Ya, yuk kita pakaikan bisnisnya. Mulai. And thinking like business. Berpikir seperti seorang pebisnis. When we set up a business, ladies and gentlemen, waktu kita mulai sebuah bisnis, this will cost you a lot of money for setup. Akan membutuhkan banyak uang untuk memulai bisnis ini. And then you want that cost to come back faster. Tentu aja kita berharap uang itu akan segera kembali lagi. You also want to know the system that easy to duplicate. Anda juga ingin sistem yang bisa mudah diduplikasi. If you don't have an experience, can you build that business? Kalau kamu nggak punya pengalaman, bisakah kamu membuat bisnis itu? You also want the products is worthy. Anda juga ingin supaya produknya berharga, bernilai. And you want the product that can help other people making money also. Dan Anda juga ingin supaya produknya bisa membuat orang lain mendapatkan uang juga. So let's go find out this system can be made into all these 4 important points. Yuk kita lihat sistemnya untuk bisa mendapatkan 4 poin ini. So just say you are joined today. Katakanlah Anda join hari ini. You open a brand new business today. Anda memulai bisnis baru hari ini. You start with the blockchain packages. Kita mulai dengan paket blockchain. It costs you 1,140 euro. Harganya 1.140 euro. This is affordable cost. Ini adalah cost yang foldable. Apa tuh foldable? It's not like the traditional business. Ini bukan seperti bisnis yang tradisional seperti yang biasa. In Australia, if you want to open a business, it costs you hundreds of thousands. Di Australia kalau mau buka bisnis itu biayanya bisa 100.000 lebih. But here talking about only over 1,000. Ya, kalau yang ini sih cuma 1.000-an lebih lah. So it's easy for setup. Jadi mudah untuk memulainya. Now you have your business, you start go out and sell product to your customer. Nah, sekarang Anda mempunyai bisnisnya dan mulai menjual produk kepada customer. Just say you sell to your first customer. Coba kita jual kepada customer yang pertama sekali.
pada pembeli yang pertama. And they buy also a blockchain pack. Mereka juga membeli paket blockchain. This is their setup cost. Inilah nilai awal bisnis mereka. So what happened? They pay that money to you. Jadi mereka membayar uang ini kepada Anda dalam uang fiat. So you receive 1,140 euro. Jadi Anda menerima 1.140 euro. But you pay to the company only 570 euro. Tapi Anda cuma bayar ke company sebesar 570 euro dalam uang fiat. And then you're using 570 euro from OneCoin. Ditambah membayar 507 euro tapi dalam one. So you keep 570 euro cash. Jadi Anda mendapatkan secara cash uang sebesar 570 euro. Now you go out and sell to your second customer the same. Nah, sekarang coba kita jual kepada pembeli yang kedua. And they pay you 1,140 euro again. Dan orang ini juga membayar sebesar 1.140 euro dalam uang fiat kepada Anda. So you pay to company half. Baik, dan Anda membayar kepada perusahaan cuma separuhnya pakai uang fiat. The other half you using OneCoin. Separuhnya dibayar pakai koin Anda, one. And then you have another 570 euro. Dan Anda mendapatkan berikutnya 570 euro lagi. Wow, your setup cost is only 1,140 euro. Wow, biaya awal dari bisnis Anda adalah hanya 1.140 euro. Euro. So by selling only 2 products to your customer, jadi dengan hanya menjual 2 produk kepada 2 pembeli, now you got your cost back. Uang modal Anda, ongkosnya udah balik lagi. How good it is. Wow, bagus sekali kan? So how quick for you to get your cost back? Jadi seberapa bagusnya bisa mendapatkan modal Anda kembali? Very easy to get the cost back, right? Sangat mudah sekali untuk mendapatkan modalnya balik. And this system also very easy for these 2 new people duplicated. Dan sistem ini juga sangat mudah buat 2 orang ini membuat duplikasi. And the products Dan produknya is also valuable. sangat berharga. Why? Kenapa? Because the education is the key of every single success. Karena pendidikan adalah kunci dari setiap sukses. Everyone need knowledge. Setiap orang butuh pengetahuan. And we are actually selling education packages. Ya, kita sebenarnya menjual paket edukasi, paket pendidikan. That's why our products are very valuable. Itulah sebabnya kenapa produk kita sangat berharga. But people got the knowledge, they also have the OneCoin to use. Waktu orang mempunyai pengetahuan, mereka juga mempunyai koin yang bisa digunakan. That's why it's helping other people can build business and use their money too. Itulah sebabnya ini kita membantu banyak orang untuk mempunyai bisnis. And this system can helping anyone making good money. Dan sistem membantu setiap orang mendapat uang. And I give you the example. Saya kasih contoh berikutnya. During the crisis, Selama krisis terjadi, we can make a lot money. kita bisa dapat duit banyak sekali.
Just say in 1 week, you only sell 2 packets. Katakanlah dalam 1 minggu Anda menjual 2 paket. This is the Australian price. The blockchain pack is $1,986 Australian dollars. Ini harga 1 paket di Australia itu 1.986,10 Australian dollar. So if you sell 1 or 2 pack a week, kalau kita menjual 1 atau 2 paket seminggu, that means you have 104 packages a year. Berarti Anda menjual 104 paket setahun. And just say 104 packages at that price per pack. Jadi dengan 104 paket tersebut dikalikan sepaketnya 1.986 itu, that will give you 206,000 a year. Itu Anda mendapatkan $206.554 setahun. And you only send half of this to the company. Dan Anda cuma mengirim separuhnya ke perusahaan. That means your income is $103,000. Itu artinya income Anda adalah $103.277. And that is only 2 pack a week, ladies and gentlemen. Yaitu cuma 2 paket seminggu. You can sell 2 pack in 2 hours. Anda bisa jual juga 2 pack dalam 1 jam. You don't need to work 40 hours a week. Anda nggak harus kerja 40 jam seminggu. And you earning this sort of money. Anda bisa dapat duit sebanyak ini. In Australia, di Australia, the regular employee, what is it? Employee. Para pekerja working at the labor worker. Bekerja pada jam buruh. The average is right about $20 per hour. Digajinya $20 sejam. So if they work 40 hours a week, they only earn $800 a week. Jadi kalau kerjanya seminggu 40 jam, mereka dapatnya $800. That means over the year they have less than $50,000 a year. Artinya setahun cuma dapat kurang dari $50,000 setahun. So if you're doing this, you earn double the normal people work. Kalau Anda melakukan ini, kamu dapatkan double-nya 2 kalinya daripada pekerja yang biasa. You also earn the bonus from the network. Anda juga bisa dapatkan bonus dari network. It is powerful. Ini betul-betul hebat kan? So this is what we need to let people know and everyone leverage making money. Ini yang harus kita kasih tahu orang bagaimana bisa mengukit uang. So this is my last week when our father do the presentation. Inilah yang terakhir yang saya membuat presentasi. I try to snapshot some of my accounts. Saya coba kasih tahu beberapa contoh dari akun saya. This amount is come from about 8 or 9 accounts that I have. Ini didapat dari 8 atau 9 account yang saya punya. I have a lot more. Saya punya banyak lebih. But just based on this account, they give 2,146 euro. Jadi akun-akun ini bisa menghasilkan duit sebesar 2.147 euro. This is from the network only. Ini cuma datang dari network aja. It's not including the 50% OneCoin option that we use. Ini belum termasuk 50% OneCoin yang dipergunakan. So ladies and gentlemen, jadi Bapak Ibu, it's COVID-19. Waktu pandemi COVID-19 ini,
It also has the same situation everywhere, Juga situasinya terjadi di mana-mana, but our business still okay. tapi bisnis kita masih tetap oke. It's not as big as what we done in the past, Nggak seperti yang kita lakukan di masa yang lalu, but at least we earn more than the normal worker. tapi setidaknya kita mempunyai pendapatan lebih daripada pekerja biasa. From these figures only is like 4 times of the normal worker. Dari angka ini berarti adalah 2 kali dari pekerja biasa. And yes, this is I just snapshot today. I just activate the account before this meeting. Inilah shot yang saya tunjukkan yang saya dapatkan sebelum meeting ini. We have a Tycoon trader just activate. Ini ada satu akun trader Tycoon yang baru diaktifasi. We also have like the 2 blockchain packages just activate. Ini ada juga 2 paket blockchain yang baru diaktifasi. From the 50% option, dari opsi yang 50% itu, you know, the Indukti and the Tycoon, ini yang Indukti dan Tycoon, it costs 5,780 euro yang harganya 5.780 euro for this pack. untuk paket ini. And then we have 2 starter and blockchain, which is these 2. Dan kita punya 2 starter dan blockchain yang 2 ini. Cost 2,280 euro. Harganya 2.280 euro. That make total 8,060 euro. Jadi totalnya 8.060 euro. And guess what? We use Coba, 50% of this OneCoin. Kita pakai 50%-nya pakai OneCoin. That means from those pack, we already made 4,030 euro. Jadi dari pack itu kita bisa dapat duit sebanyak 4.030 euro. Instant cash like this. Cash yang instant. That's not including the network. Itu belum termasuk networknya. These people will come to become our network and give us more points. Orang-orang ini akan datang balik ke network dan memberikan banyak koin lagi. So not a lot of people know this, right? Ya, nggak banyak orang yang tahu tentang hal ini kan. Today, now you know it. Sekarang kita tahu. This is how you're making good money. Inilah caranya bagaimana kita membuat uang. And then you might asking, that is how you're making money when you are a member. Dan ini Anda bertanya bagaimana caranya mendapat uang waktu jadi member. For the brand new people, what the reason for them to join? Untuk orang yang baru sama sekali, apa alasan mereka untuk join? Let's teach them how to use money smartly. Coba kita ajarkan mereka cara menggunakan uang dengan cerdas. First, Pertama, just give them the example. kasih contoh dulu. If you have 1,200 euro, Kalau kamu punya 1.200 euro, you bring to the shop bawa orang itu ke toko and buy product for your families. Dan beli barang-barang untuk keluarga Anda. Just say you have a very big family. Katakanlah Anda punya keluarga yang besar sekali. And yes, 1,200, you can buy everything and this lasts for 1 week. Dengan uang sebanyak 1.200, Anda bisa membeli banyak barang ini dalam 1 minggu terakhir ini. Yes. So now let's use the money in the different way. Nah, coba kita pakai uang yang sama dengan cara yang berbeda. A different way is you using this same money to buy the blockchain and starter packages. Dengan uang yang sama jumlahnya,
beli starter dan blockchain paket ini. Okay. In this pack, they give you the option to study about blockchain. Pack ini memberikan option untuk kita belajar tentang blockchain. They also give you a chance to request 10,800 tokens for free. Dan kita dapatkan juga bonus 10.800 token. And they give you 2 splits. Dan ada splitnya 2 kali. Split is mean double. Split artinya didabelkan, 2 kali kan. So after all the split on the tokens, you will have about 202 OneCoins. Jadi setelah splitnya udah 2 kali, kita mempunyai total OneCoin-nya sebanyak 202,76 OneCoin. So this OneCoin will worth 8,603 euro worth usable products. Jadi OneCoin sebesar itu nilainya adalah 8.603 yang bisa dipergunakan untuk membeli barang-barang. So you buy the education pack. Jadi dengan membeli paket pendidikan, now you have a practical product worth 8,600 euro. Jadi Anda mempunyai produk praktikal senilai 8.600 euro. And you're bringing this money to the shop. Dan Anda bawa uang ini ke toko. And you spending in the shop, you last more than 7 weeks instead of 1 week. Dan Anda bisa pakai uang ini lebih dari 7 minggu daripada cuma 1 minggu yang kayak lalu itu. Before we have the wheel, they become 10,000. Sebelum kita mempunyai wheel roda cuma 10.000. And they worth like 8.9 weeks, not 7 weeks like now. Dan itu nilainya sebesar 8,9 bukan cuma 7 aja. However, based on this, without the wheel promotion, jadi dengan membeli ini tanpa promosi wheel, you can last 7 weeks. So it's a lot better than 1 week. Jadi bisa menghabiskan 7 minggu. Jauh lebih baik daripada hanya habiskan dalam 1 minggu. So this is your choice. Jadi ini adalah pilihan buat Anda. Bebas the same amount of money. Dengan uang yang sama. You want to be this way or you want to be this way? Anda mau dengan cara yang ini atau cara yang itu? That's your choice. Itu pilihan Anda. So thank you very much for tuning here today. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi hari ini. And thank you so much, our brother Ferdinand. Terima kasih juga kepada Ferdinand for being here and translate for all of us. Untuk bersama-sama kita menerjemahkan konversasi ini. Now you got all the update. Jadi Anda sekalian mendapatkan perkembangan-perkembangan terbarunya. You see all the techniques how to making good money. Anda melihat cara-cara yang bagus untuk membuat uang. If you are interested in making good money, kalau Anda tertarik untuk membuat uang, contact us, we will show you how. Hubungi kami dan kami akan kasih tahu caranya. Or if you see this video, put in the comment. Kalau kamu lihat video ini, tulislah komen. Or contact me, Tan OC. Atau hubungi saya, Tang OC. I will get our brother liated with you. Saya akan bawakan brother kepada Anda untuk dihubungi. Surely that I have our brother Ferdinand and brother Jensen can speak Indonesia to help you. Ya, tentu pasti ini Pak Jansen, Pak Ferdinand bisa membantu yang bisa bahasa Indonesia. And many leaders from Indonesia can help you also. Dan juga banyak leader dari Indonesia yang akan membantu.
and we can build this business very big. Kita bisa membangun bisnis ini dengan besar. So once again, thank you very much. Sekali lagi, terima kasih.